জয়সলমেরে মুখ থুবড়ে পড়া পাক মিসাইল নিষ্ক্রিয় করা হলো। জয়সলমেরের মরু প্রান্তরে পাক মিসাইলটিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। সেই মুহূর্তের ছবি রেখেছি আপনাদের সামনে, যখন ডিফিউজ করা হয় সেই মুহূর্তের ছবি। একেবারে পাক মিসাইল যে সময় মুখ থুবড়ে পড়ে জয়সলমেরে, তারপর তাকে নিষ্ক্রিয় করা হলো। সেই নিষ্ক্রিয় করার সময়ের মুহূর্তের রেখেছি আপনাদের সামনে। লখনৌয়ে ব্রহ্মসের নতুন ইউনিট উদ্বোধনে হুঙ্কার দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। দেশ সব রকম পরিস্থিতির জন্য তৈরি। শত্রুদের কাছে অভিশাপ এই ক্ষেপণাস্ত্র, শত্রুপক্ষকে ভারী আঘাতে সক্ষম এই ব্রহ্মস। আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণ করবই। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। ব্রহ্মোস তিনটে মোডে এটাকে অপারেট করা হয়, একটা সি, একটা ল্যান্ড, একটা এয়ার। তো ব্রহ্মোস এখানে ইউজ হয়েছে, এমনকি মানে খুব প্রেসিশন গাইডেড মিউনিশন, যেটা ভারত আর রাশিয়া একসাথে মিলে জয়েন্টলি এটাকে ডিজাইন করেছে। 450 কিলোমিটার অবধি এটা খুব নিখুঁতভাবে গিয়ে মানে এনিমি টেরিটরিতে গিয়ে একটা মানে একটা এমন একটা মানে ডিস্ট্রাকশন এনে দেয় যেটা মানে কল্পনা করা যেতে পারে না। ব্রহ্মোস ইজ আ ভেরি সুপারসনিক মিসাইল, যেটা মানে ভারতের নিজস্ব অ্যাচিভমেন্ট বলবো, এবং তার জন্য নতুন একটা ফ্যাক্টরি যেটা শুরু হচ্ছে, যেটা মিস্টার রাজনাথ সিং নিজেই বললেন লখনৌতে শুরু হবে। একটা ডিফেন্স করিডোর এস্টাবলিশ হবে, পুরো কানপুর, লখনৌ, চিত্রকূট, ঝাঁসি এসব জায়গা মিলে একটা এস্টাবলিশ হবে, এবং সেটার পরে ইন্ডিয়া কিন্তু একটা ম্যাপে খুব বড় জায়গা ধারণ করবে। অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনা কিভাবে শৌর্য পরাক্রম দেখাচ্ছে তাই তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। যারা সিঁদুর মুছেছিল, অপারেশন সিঁদুরের যোগ্য জবাব। সিঁদুর শুধু অপারেশন নয়, এটা একটা সংকল্প। আমরা অপারেশন সিঁদুরে কোনো পাক নাগরিককে টার্গেট করিনি। শুধু সীমান্তে নয়, ভারতীয় সেনার গর্জন শোনা গেছে রাওয়ালপিন্ডিতে। পাক সেনা ভারতীয়দের ওপর আক্রমণ করেছে। ভারতকে আঘাত করলে সীমান্তের ওপারও সুরক্ষিত থাকবে না। কি বলেছেন রাজনাথ সিং? जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। অর্থাৎ অপারেশন সিঁদুর যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে, বায়ুসেনার তরফেও জানিয়ে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ আগে আপনারা শুনলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানালেন যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জিরো টলারেন্স, ভারতের শক্তি দেখছে গোটা বিশ্ব। বায়ুসেনার তরফেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে অপারেশন সিঁদুর এখনো চলছে, জাতীয় উদ্দেশ্য পূরণে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একেবারে গোপনীয়তা মেনটেন করে এই অপারেশন চলছে। বেছে বেছে প্রিসাইজলি আঘাত এনে সফল দায়িত্ব পালন করছে বায়ুসেনা। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে এভাবেই বড় আপডেট দিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা।